ପୋଷଣ ବହିର ଟୁଟା କଣ ଟୁଟା ଆମେ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆଜି ନା ବେଲୁନର ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ଆମେ ଜାଣିବା। ନାଲିଆ ନେଳି ଭଳିକି ଭଳି ଅଛି କି ନାହିଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମେ ଜାଣିବା। କାର ବେଲୁନର ରଙ୍ଗ ନା हाँ ମୋ ସହିତ ସବୁ ଅଭିନୟ କରିବ। हां सर बबुल बबुली छाड़िले डाक बबुल बबुली छाड़िले डाक बेलून बाला बेलून बाला बेलून बाला बेलून बाला बेलून दे जा बेलून दे जा नालिया नेली भोली की भोली नालिया नेली भोली की भोली बेलून दे जा बेलून दे जा बबुल बबुली खेलिले खेल बबुल बबुली खेलिले खेल बेलून धरी करिले गेल बबुल बबुली खेलिले खेल बेलून धरी करिले गेल आठटी बेलून एकाठी करे देले छाड़ी गला आकाश उड़ी बेलून फटिला ठोठा बबुली बबुली हा हा बेलून फटिला ठोठा बबुली बबुली हा हा ଆମେ ଆଜି କଣ ଜାଣିଲେ ବେଲୁନର ସବୁ ନାଲିଆ ନେଳି ଭଳିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଠିକ ସେପରି ଆମର କଳାପଟାରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ଲଗେଇଛେ ଲଗେଇଛୁ କି ନାହିଁ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗର ନାଁ ଦେଇକି ଠିକ ଜାଗାରେ ଆମେ ଲଗେଇବା ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏବେ ଯାଅ ଦେଖିବା हाँ ठीक जगह लगाओ बढ़िया बढ़िया ताली बजा ठीक अछि आज आमे सब विभिन्न प्रकार रंग विषय जानले का माध्यमरे फ्रूट का माध्यमरे का